प्रेम व्यापार को नहीं डबल मर्डर, हत्याकारी को खोजुची पुलिस। प्रेम व्यापार को नहीं सुंदरगढ़ जिला स्थित कुत्रा थाना अंतर्गत तुनुमुरा पंचायत काशीपड़ारे घटी डबल मर्डर। प्रेमिक ड्राइवर छुरा मारे प्रेमिका सहित सहपाठी मृत्यु। मृत युवक जनक लांजीबेर्ण रुमाबाहाल ग्रामर प्रताप लाकरा 26 एवं युवती जनक कुत्रा थाना तुनुमुरा पंचायतर काशीपड़ा ग्रामर लिप्सा केरकेटा 24। मृत युवतीर मांक कहिबा मुताबक तांको घरर कार चालक राजगांगपुर जरुमालर युवक राजू नाग और तांको झियो लिप्सांको मध्यरे प्रेम संपर्क थिला। किछि दिन प्रेमिक राजू लिप्सांको मानसिक जंत्रणा देउथिला, जहा एमबीए परीक्षा देउथिबो लिप्सांको पाठपढ़ारे बाधा उपजिथिला। गतकाली अभियुक्त राजू संध्यारे लिप्सांको घरलोकंकु फोन करी आसुछि बोली कहिथिला। रात्रि प्राय 10टा समय राजू लिप्सांको घरे पहुंचीथिले। सेठारे परिवार लोकंकु लिप्साकु मुन्नेबाकु आसीछि बोली कहिथिले। एथिरे लिप्सांको मां एवं बापा एते रात्रि रे झियो को पठाइबा पाई मना करिथिले, जहाकु नै राजू उत्क्षिप्त होई झियो संगे एकुटिया कथा हेबो कहि तांको रूमरे पसिथिले। सेठारे राजू लिप्सांको बचसा होइथिला। एहा परे राजू लिप्सांको प्रथमे हातरे एवं परे धारुआ छुरी आक्रमण करिथिले। एहा देखि लिप्सांको बाप मां विरोध करिथिले। राजू तांको मध्य आक्रमण करी एक कोठरी रे बंद करि देइथिले। एही समय रे लिप्सांको बंचाइबाकु आसीथिबा तांको सहपाठी प्रताप लाकरा राजूंको आक्रमणर शिकार होइथिले। तांकु राजू गोड़ाई छुरी रे बारंबार आक्रमण करिथिले। घटना घटाइबा परे अभियुक्त राजू घटना स्थलरु फेरार होई जाइथिला। घटना परे स्थानीय लोक पहुंची उभय लिप्सा एवं प्रतापकु कार जोगे कुत्रा सीएचसी को चिकित्सा पाई नैथिले। सेठारे डाक्टर लिप्सांकु परीक्षा निरीक्षा करिबा परे मृत घोषणा करिथिबा बेले गुरुतर प्रतापंकु राउरकेलाकु स्थानांतर करिबा बेले रास्तारे तांकर मृत्यु घटिथिला। खबर पाई कुत्रा पुलिस घटनार तदंत जारी रखिथिबा बेले डबल मर्डर घटना को नहीं तांको ठारू कौनसी प्रतिक्रिया मिली पाई नाही। राउरकेलारू सुभाष कुमार गुप्तांको रिपोर्ट AMA TV नेटवर्क। जो पिलाटा आसीथिला से पिलाटा आसीबा आगरु मो झियर पाखरे फोन करिथिला। के से पिला माने आम ड्राइवर पिला थिला से माने एक अन्य पसंद करूथिले, एक अन्य को पसंद करूथिले। हेले मझिरे पिलाटा बहुत टर्चर कला मझियो को। एंती की परीक्षा समय रे भी से टर्चर कला और परीक्षा भी भल से लिखि पारलानी। मझियो MBA करूथिला। आउ 3 दिन पूरा कांदी कांदी की से परीक्षा लिखी से कहूला कि आज किसी पढ़ी नहीं माँ केंती परीक्षा लिखी हेले मु बुझुली ताकू कि तू जा मु अच्छी तो साथ रे परीक्षा दे कि आसबू जेमती भी तू परीक्षा लिखबू बोली कि मुझे पठाऊली। आउ मझीरे 2 दिन झील को एत खरारे मोटरसाइकिल बसईकी नहीं जाऊला आनी देउथिला आउ दूरे छाड़ी देउथिला। आउ मो झील आसीथिला काली हठात से फोन करिछि मो झील को आउ कहिछि कि मो 5:30 ना 5टा ही थिला सेते बेले फोन करिछि कि तम घर को मु जाउछि। हेले मो झील कहला कि हां आसो कहला। आसिला परे ता बाइक एठी पहुंची कि मो झील को पुणी फोन कला कि मु आसी आस तुम माँ को नहीं कि आस तुम्हें आस एमती कहला। हेले सेते बेले 10 बजी जाइथिला से आसीबा बेले 10 बजी जाइथिला राती। हेले मो झील कहला कि मु जीविनी माँ कहला। हेले से पिला कहूँ कि तमें 2 जन आस मु कहली कि सबुदिन तो सी आसुथिले घर को आज कहीं आसुना से ताकू डाक कहली। हेले झील कहला कि माँ डाकुचन आस हेले मु जीविनी कहली। बोले मु टिके देरी रही तापर मो हजबैंड कहले कि आसीछंती तुम मोबाइल जले कि जाओ देखी आस। हेले मु एकला आसली आकर संगे कथा हेली से मते कहले कि मु आज तुम झील को नेबा आसी आणिकी एठी छाड़ी दियो। हेले मु कहली कि एते राति रे मो झील को एठी डाकिछ आउ नेबा लगी खोजिछ मु केंती पठेबी एतकी कहला बेल को मो हजबैंड पुणी आसिले। आ से कहले कि
ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ତମେ ନବା ଲାଗି ଆସିଛ ତାହେଲେ ତମ ମା ବାପାକୁ ଡାକିକି ଆଣ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ବୁଝାସୁଝା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଆମ ଘରେ ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗି ଆସିଛ ତମେ କହିବ ନିଜେ ଗଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ କହୁଛନ୍ ତମେ କୁହ, ତମକୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ବାହାରେ କହିଛି ସେଟା ତମେ କୁହ। ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତମେ କୁହ କ'ଣ କଥା ପାଇଁ ଆସିଛ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କାକିକୁ, ଝିଅର କାକିକୁ କହିଲେ, ପିଲାଟା କହିଲା ମୁଁ ତମର ଝିଅକୁ ନବା ଲାଗି ଆସିଛି, ମତେ ଦିଅ। ହେଲେ ତାର କାକି କହିଲେ ତମକୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି କି, ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଛ, ଝିଅକୁ ଆମେ ତମ ହାତରେ ଏବେ ପଠେଇବୁ ଏମିତି। ତାପରେ କଥାଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା କହିଲା କି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହେବୁ। ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତମେ କଥା ହୁଅ, କାହିଁକି 2 ଜଣ କଥା ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ତାପରେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା କଥା ହୁଅ। ଏତିକି ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅଟା ତାର ରୁମକୁ ଗଲା। ହେଲେ ପିଲାଟା ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତମେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର, ବୋଲେ ମୁଁ ଝିଅ ରୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲି। ସେତେବେଳେ କେଜାଣି କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ପିଲାଟା, ମୋ ଝିଅ କହିଲା କି ମତେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କହିଲା। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିବା ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ହାତରେ ମାରିଲା, ଏଇଠି 2 ଥର ହାତରେ ମାରିଲା। ସେଥିରେ ମୋ ଝିଅ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚକୁଟା ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ 2-3 ଥର ଏମିତି କରି ମାରିଲା ଚକୁରେ। ସେଇଟା ଦେଖିକରି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଲ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଷ୍ଟୁଲରେ ତାକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଖୋଜୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ସେ ଚକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଲରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଗଲା। ବୋଲେ ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ହାତରେ ମାରିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଝିଅ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଚକୁଟା ପଡ଼ିଛି ତଳେ। ଚକୁକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ମତେ ଘୁମାଇକି ଧରିଲା, ହାତକୁ ଘୁମାଇକି ଧରିଲା ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। 2 ଜଣ ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ। ଝିଅ ତାର ତାକତରେ ନିଜେ ଉଠିଲା ସେଠୁ, ଆଉ ରୁମରୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବି ବୋଲି କହି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ଆମେ ତ ଉଠି ପାରୁନୁ, ସେ ଫଟକିନା ଉଠିଲା ଆଉ ଆମକୁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସେଠି ଅଛୁ। ଝିଅଟା ବାହାରିକି ହଲ୍ରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିଲା ଆଉ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଚକୁ ମାରିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ବସୁଛି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ସବୁ କଲା। ତାପରେ ତା କାକା କାକି ଆଉ ତା ଭାଇ ଜଣେ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଆସନି ନହେଲେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବେ ଏମିତି କହିଲା। ବୋଲେ ଏମାନେ ଟିକେ ତରି ହେଲେ। ତାପରେ ଝିଅର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଜଣେ ଥିଲା, ପୁଅଟା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, MBA କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା MCL ବସୁନ୍ଧରାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାଟା ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ବେଶୀ ସାମାନ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି, ପାଣି ବି ବର୍ଷିଦେଲା। ଆଉ 2ଟା ଆମର ସ୍କୁଟି ଅଛି ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି, ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଜି ସେ ସକାଳେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବି ମାରିଛି, ଏଇ ଆଖେପାଖେ ପୁରା ଘୋଷାରିକି ମାରିଛି, ପେଟରେ 2 ଜାଗାରେ ମାରିକି ପୁରା ମାନେ ଫୁଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ପଛପଟେ ମାରିଛି, ମୃଦଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମାରିଛି। ସେ ପିଲାର ନାମ ପ୍ରତାପ ଲାକଡ଼ା, ଏମାନେ କ୍ଲାସମେଟ୍। ସେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାରିଲା? ସେ ପୁଅକୁ ମାନେ ପୁଅଟା ଏଠି ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିଗଲା। ସେ ସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ମାରିଥିଲା? ନାହିଁ,
झीओ को जेते बेले एठी हॉल रे मारुथिला सेते बेले पुओटा छोड़ेछि सेते बेले ताकू भी मारिछि। कोन चाहू मु आमे समस्त परिवार रो चाहूछु ताकू फांसी हो। आमे 2 जण बुढ़ा बुढ़ी आमर गोटे मात्र झीओ थिला आमर केही सहारा नै अछंती किंतु झीओ सहारा माखो टप्पो कल आम शुणी के जानलु मोर भंजाटा गोटे थिला से गोपालपुर MCL रे ट्रेनिंग 1 मास लगी जाइथिले से माने शुक्रवार दिन आसला पर गम्हाटी रे तांकर सांग घरे रहले कि काण है हमके राति 2 बजे खबर मिला जे प्रताप लकड़ार मर्डर हो गई बोलिक शुणु तापर आम सकाले आसलु तापर देखलु जे आउ से आउ बाटे ने एक्सपायर कर बोली कहले आम तो डेड बॉडी से राउरकेला अच्छे आज आम आसु कुतरा थाना निके FIR दे आम चाहूँ एते बड़ माने घटना है माने आम चाहूँ परिवार आणु जे माने जेन पिलाटा ए प्रकार घटना घटी ताके माने बहुत माने दंड दिया जो कि न्याय पाइबे परिवार से लगी आम अनुरोध करसुँ प्रशासन के अनुरोध करसुँ जनता ताके अरेस्ट करी फांसी दंड दिया जाए।